Manwuj Rishtaq Pablo Rik'i Tito. Capítulo 1. In Pablo, in rachak kaka Dios, in takon kaka Jesucristo. Takalkin chihbeh rachak, yak richal takwil kaka Dios, chihwil katikubar cholak chiri kaka Jesucristo, tretemahtak ritzatel kojon chiwch kaka Dios. Piretikubar cholak, chiwi juntzilak kaslemal, pirachak riki kaka Dios lek, ritak isik. Huil kaka Dios, matita keh bih, cuando aquí chiran kahpach uleu, bil chak huil, shitihyan. Cuando estaba ir chiwch kaka Dios, riah kololke, rah tibisach, ribil huil, shia weklen, chihbih tzilahtakil chiri kaka Jesucristo. Tantibabe manguhre piawe Tito, riat atalink ahol chiri kaka Jesucristo, huil nike kubul kachol chirih. Chuach chikaka Dios pach kaka Jesucristo riah kololke, tihya utzil ranum chawe, y tihya utzil lahawanum. Tito, inshat kanin ye Creta, pirechi takye subanik, lawir rahwash tibansak, y tatok, nenti kan piaheliltak cholahal, chisholak yakahtakeltakre kaka Jesucristo, lakhuhun tilmetchik, chapka shimbih chawe, hunah ilil cholahal chisholak yakahtakeltakre kaka Jesucristo. Rahwashi tzih noch, y rahwashi richkhilke hun chi anum, y yakral cual tihtaqehta kaka Jesucristo. Makos taqeh trantak lawirah rechak trantak, y tatze witati kohontak. Hunah ilil cholah chisholak yakahtakeltakre kaka Jesucristo. Pirechi tran lawirah kaka Dios tran. Hulili rahwashi ta hunetzal noch titasach chirich, mihkoch ich, mi peratzal. Mi qabark, mi tok choh riki Cristian, y mi rayah tiwash, puak, rimetat seh chekik. Rahwashi hieh posadak, ya Cristian rititautak la richoch, y hieh waak. Mi kah hieh banik utzil, ranet sitak la noh, ranet pichcholal juntiritran, kute chitosali pere kakah Dios, y hache rib chih banik, lawirah kakah Dios tran. Rahwashi tikubar chol chirich atel takil chirich kaka Jesucristo rishtihahwe. Pireti queen chihik nohak yakahtakel takre kaka Jesucristo. Y pireti queen chichubsah ranmak magritat tihkul huichak makutunle. Sublah Cristian tatikohon tak chiwch kaka Dios. Tihbih tak hunyoloh chimaki nen tichakuh. Tihsub tak nih Cristian chik. Itihbih tak chi rahwashi tikosah retalak tiohlak yakwinak. Ma kristiali rahwashi tikelsah tak chirih makutun, rimachcholah tan. Ritihbih tak rikyakla, tihin tihkash tak chomorsanak, juhun yakchuchkah pachalkwalak, pireke esbihtohblak. Chisholak makah Creta, wi hunrechak makah kasaltak yolk mah diosak, shih chirihak yakah Creta. Makah Creta mas hosak. Itihbihtak makiloh remitatsit, hilon banikak, chapka etzeltak awah, isaqur taklah Cristian, shiqeretamak tiwientak. Qesetelzeti shih, manah kasalkhiol manah diosak. Hulili rahwashi takal, yakahtakel takre kaka Jesucristo, ritihin tihkohtak makhos taklah kutun. Pireta yah kowil ranwak chiri kaka Jesucristo. Mihkohtak makyoloh, rikinaisal khwilak, Yakrihal Israel. Mihyaribak chitakem rechak magritishutu takre tzatel khiol kaka Dios. Juntir Cristian retihtakeh tak kaka Jesucristo tzi ranmak y tzi chomorsanak. Pero magritat ihtakeh tak kaka Jesucristo tatzih chomorsanak y tatzih nohak lah ranmak. Tihbih tak chiretamake nentran kaka Dios. Pero huil tihtitih ribak. Itih kontrih ribak, tikutun chitatzet, retamak nentran kaka Dios. Huil ritrantak maketzeltak noh. Tito, capítulo 2. Pero a Tito, cuando tatijoh Cristian, rahwashi ritabih tzetelkutun. Bihrechak, yak ritaklah chiranetak tzetaklah noh, miitzantak piretikosah ihak. Tzih chakah ranmak trantak. Nohel ranmak kubah cholak chirih kaka Jesucristo. Khloqah tak juntir Cristian. Ihkuyetak riki nohel ranmak juntir kash
ritibansah rechaq. Bih rechaq yak ri'taqlah anam. Chirahwashi ranetaq utzil. Mihmal ribaq laqtzihtal. Y miqabartaq. Hkutetaq tsetaqlah nooq chewchaq juntir cristian. Y rahwashi yeah nohaq yak an rikulinaqtaq riahki mas ri'taq. Piretratemaqtaq loqaq richhilaq. Y tihloqaq ralkualaq. Ranetaq tsetaqlah nooq. Shiqet tiber ranmaq chirih richhilaq. Rilbeq richochaq. Ranetaq utzil. Y tikojontaq chew richhilaq. Pire mawi nen tiyoqon chirih yol qaqah Dios. Yeah nohaq juntir yak ojalb. Piretrantaq tsetaqlah nooq. Huilili atito. Rahwashi takot juntzillah nooq chewchaq la juntir taban. Y cuando tatijojtaq rahwashi bih pihcholaj el rechaq. Y mapi itzbeltzih taqa tabih. Y tijojtaq pihcholaj pere matibihsaj chawih chitatze ritihin taban. Y hilonle lawi tikontrinik tichak ishibik. Y tanen kyak huel tiyo on chiqih. Yeah nohaq juntir yak riwi rahwaq. Chirahwashi tikojontaq chew rahwaq. Ranetaq pikikotemal juntir nenti taqsajtaq chihbanik. Y mikululantaq re rahwaq. Mialqantaq. Y rahwashi tihkotaq chewchaq juntir cristian chiqestateltzeti tziyah nohaq. Pireti ilsaq chirihaq chisublahnimi q'ih qkutun qaqah Dios riahkololqeh. Qestet qaqah Dios kuta chewchaq juntir cristian. Chihuil rutzil ranm chirihaq tihya lugar tikolmahtaq lahqab makaq. Cuando qaqah Dios shia rutzil ranm chiqeh. Shqetemaqtaq chirahwashi tikan qayetaq qbanik maqetzeltaq no'q. Y maqetzeltaq raib. Hiloli rahwashi qabanetaq tsetaqlah no'q laqakaslemal. Kohkojontaq chewch qaqah Dios. Tiqabantaq nen rah tiqabantaq. Hiloli nohel qan ohtihintaq chirulbej. Cuando titaw q'ih tipechik qaqah Jesucristo, lajnimal q'ih wich ulew. Riqa Dios risublahnim q'ih yahkololqeh. Resh yarib pikamik qawil qe'oj. Pireoj resaj lahqab qamak. Y pireti saqabsaj qanu. Hiloli ojwishtaq pitzatalralkual qaqah Dios richal huil. Pireti qaban tsetaqlah no'q. Rilita tihotaq cristian. Yah kowil ranmaq. Y qaltaq la juntir qatbitzih riwilahaq. Maya lugar jonok tihshut taqon riwilahaq. Tito, capítulo 3. Kushtaj rechaq yaqahtaqaltaq qaqah Jesucristo. Chirahwashi tikojontaq chewch juntir yaq riwi qatbitzih lahqabaq. Rahwashi shiqetrantaq tsetaqlah no'q lahkaslemalaq. Miyoqontaq chirijil jun cristian. Mihtaqtaq ch'oj rigilaq cristian. Ranetaq utzil rechaq cristian. Ihkutetaq chewchaq cristian chetziyah no'haq. Hilon oj ojr. Oj qesons. Ta'aj kojon chewch qaqah Dios. Sachalkojen. Woje lahqab juntir maqetzaltaq raib. Shqaban nen chiqah oj shqaban. Shqaban etzaltaq no'j. Shoh titinik. Shoh kontrij wilaq cristian. Huil rishqaban. Ishqa kontrij qib chiqibil qib. Pero cuando qaqah Dios riahkololqeh shkot chisublaht'iel ranm chiqih. Y tihloqaji juntir cristian. Shohkol lahqab qamak. Pero mahuilta tse ohtihintaq chihbanik. Huili sublahshril kurqawch. Huilile saqabsaj qanm reqamak. Ishya jun aklah kaslemal chiqa chapka ahri shohkisey. Huilo la santil qaqah Dios. Rishnoqsan qanm ohta juntir huilqe qaqah Jesucristo riahkololqeh. Hiloli shan sukul qanm chewch qaqah Dios. Huil rutzil ranm chiqih. Pireti qechbehtaq juntsilah kaslemal riki qaqah Dios lek ritah kisik. Riulbel taqawel. Ri qessaqlaqtzijen. Iri chua hilon tabih chikrechaq yaqrikubul cholaq chirih qaqah Dios. Pireti kesh no'haq itrantaq lawi rah qaqah Dios trantaq. Iri maqtzitaqlah no'hle ritichokon huilaq juntir cristian laj kaslemalaq. Makoh qih maqsonstaqlah yoloq. Makoh maqutun rikenaysalqe huilaq qamam qatit ojr. Matchohin chirih pish qaqah Dios. Huil banik hilonle ta'len tichakoh.
Wiwi khonaq tihtakchih yaqahtakeltaqre qaqa Jesucristo. Pero tihtas ribaq chirih nikchik. Rajwash bih cholahra, humbuelt o kamul, chitatse tihintran. Pero witmita tihkoch, lawri tabihra. Tos ay bichirih. Hilonli tawetemach, chiman cristianli tatsih noch. Huil ritihintran, tihin tihtokash, chirih huil hmak. Cuando tantakbe Artemas, o Tíquico Agel, takoch acho, in yujakule las or, Nicópolis, chomorsali in wil, chitibe in asaj magrikil hapkala, y tobi re juntir, keler richokon huilak, lachbeak, cenas, riwich noach chirich, pesh kakah Dios y Apolos, y hilon yakastakaltare kakah Jesucristo, rahwashi tratematach banik utzil, Peretih todak ya Cristian riwi rahwasha chak. Peret chantak lah kaslemalak chapka hunche rikosti wichinik. Huntir yak riwi tak wikel. Tihtak takbe rutzil awch. Ya rutzil huichak huntir yakahtakel takre kakah Jesucristo riyohlok intak. Chuah chikakah Dios tihya rutzil ran chawachak atak huntir.